Assalamualaikum and hi there. So we are going to continue for our FIN358 chapter 2, which is called investment alternatives. So kindly refer your notes, the same one that I have here. So I'm going to explain one by one about our topic, investment alternatives. For the first part, we are going to check on financial versus real asset. So we are going to discuss further what does it mean by financial versus real assets. So before you become an investor, at least you should know what are the difference between these two terms. What are the financial assets and what does it mean by real assets? Let's take a look first. Okay. Financial assets over here can be defined as claims that companies may sell in order to finance their needs. So in bahasa we call it kita katakan aset keuangan ni sebagai apa saja yang syarikat itu boleh jual untuk dapatkan dana untuk keperluan mereka. Okay, so that what does it mean by financial asset? Okay, so here are some examples, which is shares, saham, bonds. Dalam bahasa we call it bond, sama saja, B-O-N. Okay, without D and S, the spell B-O-N, bond. Certificate of deposit. Okay, ini adalah certs of deposit, iaitu NCDs. NCDs ni banyak kita jual di money market. Okay, NCD. So, a kind of instrument dalam financial asset yang mana you boleh beli certs ni, contoh pada harga lebih kurang 10,000 or 100,000 satu certs, dan you akan dapat interest. When we sell it, kita dapat tebus balik pada kadar interest yang tertentulah. Okay, itu adalah certs of deposit. Unit trust adalah unit amanah. Commodities. Okay, commodities. Pernah dengar, right? Commodity in bahasa. So, commodities referring to the real bahan mentah yang diproduce oleh sesebuah negara. You can name it. Kalau di Malaysia, we have aluminium, for example, kan, biji timah daripada dulu lagi. We have crude palm oil, CPO. When I said CPO, you dah kena refer bear in your mind. Okay, CPO adalah crude palm oil, minyak sawit mentah. Okay, so daripada zero dah kena tahu dah. Oh, CPO is crude palm oil. Okay, one part of commodities in Malaysia. Dan kita juga ada refined petroleum. Yes, Malaysia juga terkenal dengan refined petroleum yang ada. Kita ada petroleum right, di Malaysia. So this is also called commodities. Selain daripada tu, we have rubber, getah, we have kita ada juga cocoa, okay, right? So these are part of commodities yang ada di Malaysia. And also we have derivative, okay, derivative instruments. So what does it mean by derivatives? Derivative adalah in bahasa kita call it sebagai satu instrumen terbitan daripada instrumen yang asal. Itu yang dimaksudkan dengan derivative. Terbitan maksudnya dia ada satu instrumen asas seperti yang asalnya kita contoh crude palm oil tadi, iaitu CPO. Ataupun palm kernel, sama je di bursa dia tulis crude palm oil ataupun palm kernel. Okay, the same, right? So apa yang dimaksudkan dengan derivative adalah dia terbitkan sahaja daripada yang asal. Okay, contoh kontrak futures dan options. Okay, kontrak futures dan options yang mana you boleh ada pilihan untuk beli target, beli CPO tadi pada harga yang dah di lock. Itu dia panggil futures or options. So futures option ni lah kita panggil sebagai derivative based on
Daripada mana? Based on that harga asal CPO tadi, bahan mentah tadi. Ataupun gold, emas. Kalau gold kita ada emas, gold kita ada gold futures, kontrak gold futures. Kalau gold, kalau metal commodities macam aluminium tadi pun sama, kita juga ada aluminium or tin punya contract for futures dan options. So ini kita panggil derivative. Okay. Right. So versus what? Versus the real assets. Okay. Financial assets tadi kita boleh katakan financial asset ni sebagai almost asset yang almost kita tak nampak secara physically. So it doesn't have any physical form. Paling kurang physical form yang nampak adalah macam bentuk sijil or cert you sign for ownership. Itu saja. Right. Even kalau kita trading share pun kita tak ada nak contoh macam susun share tu bertimbul-timbul macam ni. Ini menunjukkan share yang awak beli. Tak ada. No. There is no such thing. Because financial asset ni tahu-tahu je you punya duit keluar daripada your account bank because you are buying the assets. Ataupun duit masuk bila you sell the asset. Itu dalam financial asset. But for real asset we can see it physically. Kita boleh tengok dia secara physical. It's a kind of nampak lah. So you can see, oh this is the asset. Ini adalah real asset. Dan between these two, which one is more stable in terms of price? Okay, between real asset and final asset, normally, yes, real asset is quite stable in term of prices. So harga dia lebih stabil lah. But walaupun stabil, it's sometimes dia bukan a kind of liquid asset. Dia less liquid compared to financial asset. Sebab kenapa? Financial asset ni kita boleh trading setiap hari di money market, di capital market, di bursa, saham Malaysia, right? Tetapi untuk real asset, is less liquid. Ambil masa untuk you jual. Could be 1 year, could be a few months or something like that. Okay? So, real assets ni adalah mempunyai investment value atau mempunyai nilai estetik value. So, kita panggil dia sebagai real asset. Dan real asset dia physical form lah. Ada physical form, bentuk fizikal yang kita boleh nampak. Okay? So, in terms of prices, it's quite stable. But for financial asset, dia sangat tidak stable. Unstable lah. In terms of prices, if you ask me, financial assets, dia unstable. Compared to real asset, it's more stable. Okay? So, what are the examples? Examples are real properties. Okay, real properties seperti hartanah, bangunan, condominiums. Okay? So, this is what we call real properties punya asset. Another example adalah precious metal seperti gold, silver, platinum. These are a kind of precious metals. Ini adalah maknanya logam yang kita katakan sebagai ada nilai mahal, kan? Macam gold, emas sangat mahal, right? So boleh jual, kan? Boleh beli dan jual. And gems. Okay, sorry. For gems ni, saya nak you tambah gems stones. Okay, sebab dia ada bawa kepada maksud lain. Kalau gems saja, it could turns to be the germs like bacteria. Kan? If you ask your junior adik-adik, what are germs? So, diorang akan cakap bacteria. Yes, itu yang dia belajar kat sekolah. But gems ni kita tambah gems stones. Okay. It referring to diamond. Kan? Batu permata. Diamonds. Sapphire ke. Rubies. Let me check kalau ada gambar tadi. Alright.
So this is gems. Gemstones yang sangat valuable lah juga, boleh dijual beli dekat luar sana kan. So so the left is this one adalah diamond. Yes, everybody knows the diamond. Yes, shining like the diamond kan. Diamond ring dan sebagainya. Ni adalah synthetic sapphire yang belum dipotong. Merah semestinya ruby. Merah, ruby ni adalah delima kan, batu delima. And this is uncut emerald, okay. Emerald uncut maknanya permata emerald yang belum dipotong. Dan amethyst crystal cluster. So batu-batu ni boleh dibuat cincin, permata, dibuat gelang, permata untuk gelang dan sebagainya, dan boleh dijual. Okay, so these are gemstones. Alright, so gemstone tadi kita panggil dia sebagai real asset lah. Okay, real asset. Termasuklah barangan antiques, coins and work arts. Okay. Antiques seperti kalau barang tu antiques bernilai, dah lebih 20 years, lebih 40 years, sangat lama. So it also can be sell at the market kat luar sana. Termasuklah coins yang lama kan, dan juga work arts. Okay, hasil seni seperti lukisan lama kan. Saya rasa you selalu dengar lukisan Mona Lisa and so on dan sebagainya, right? So this is antiques, okay. Dan juga work arts. This is what we call real asset. So apakah difference between financial and real asset? Okay, dari sudut definisi sudah berbeza. Of course, financial asset kita jual financial assets ni untuk fund project lah, for project funding, untuk membiayai pelbagai project oleh companies. Sebab tu certain companies they issue a kind of issuing shares, issuing bonds and so on. Kalau real asset, it's a kind of tangible asset yang you boleh nampak, or physical asset yang boleh generate balik income. Okay, example sama macam tadi, right? Apakah advantage financial asset? Advantage-nya existence of efficient market resulting in high liquidity, easy to buy and easy to sell. Betul, sangat senang nak jual dan beli financial asset, especially di Bursa Malaysia, di capital market, money market, it's easy to sell. Kalau real asset, dia lebih kepada untuk investment dan nilai aesthetic value. So kalau untuk you jual beli dengan sangat cepat, itu susah. Tapi dari sudut hak milik dan ownership, itu kebanyakannya orang beli real asset ni untuk hak milik dan ownership. Dan nanti dia boleh jual later on. Kekurangan atau disadvantage financial asset, kena ada full understanding before you keep buying and selling. Of course, kena dapatkan nasihat pakar atau expertise lah. Because tak semua orang mahir dengan shares, dengan keadaan bond, dengan everything yang happens dekat luar sana lah, especially di Bursa Malaysia, right? So, but for real asset, dia kekurangannya adalah lack of existence of efficient market untuk jual. Tidak ada ready market untuk membantu real asset ni dijual, dan ambil masa lama untuk jual, termasuk involve paperwork. Kadang-kadang kena pakai middleman or broker, dan high commission to be paid. Itu adalah kekurangan untuk real asset. So, we also have types of investment risk. This one I'm going to explain in the next video.